हेलो पिलामाने समस्त को ओडिया सार ओ एबी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे, भल भाबे पढ़ापढ़ी करुथिबे। आजिर भिडियो रे अछि शब्द गठन भाग 2। एही भिडियो रे शब्दर रूप यथा मौलिक शब्द, व्युत्पन्न शब्द, वचन, लिंग एही ऊपर आज आलोचना करा जायछि। एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर करा जायछि। तुम से लिंक ऊपर क्लिक करी सीधा सड़क जॉइन हो पारिबो। सही ग्रुप केवल नवम श्रेणी पिला मानक पाई। तेबे चलो विलंब न करी आरंभ करिबा भाग 2 शब्द गठन। प्रथम रछि देखो पिला माने शब्दर रूप गुड़िक गठन दृष्टि यहाँ दुई भाग रे विभक्त करा जाए। केते भाग पिला माने दुई भाग रे विभक्त करा जाए। ताहा हेउछि मौलिक शब्द, व्युत्पन्न शब्द ए दुईटी हला भाग। एबे जानिबा मौलिक शब्द काहाकू कहिबा एवं व्युत्पन्न शब्द काहाकू कहिबा। देखो पिला माने मौलिक शब्द माने कहिले कौन जो शब्द रू कौनसी उपाय रे गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं, अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए ताको मौलिक शब्द कहंती। पिला माने बुझी पारिथिबो। अर्थात जो शब्द रू गोटे भी आमे अक्षर काटी पारिबा नहीं, जदि भी काटिदेबा तार अर्थ रहिबो नाही। जेमिति पिला माने तुम एठी देखि पारुथबो गछ, बही, धूली, पाट, डेंगा, धला ए शब्द गुड़िक एथरू आमे गोटे भी अक्षर काटी पारिबा नाही, जदि भी काटिदेबा तार अर्थ रहिबो नाही। तो एही प्रकार शब्द को आमे कहिबा मौलिक शब्द। आ पिला माने कहिबा को चाहिबे भिडियोर शेष रे तुम मानक पय प्रश्न अछि, निश्चित भाव रे जे जानिछ उत्तर कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। चलो जावा पुणी व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द कौन मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताकू कह जाए व्युत्पन्न शब्द। अर्थात मूल शब्दर पूर्वरु बा परे किछि आमे नुआ जोग करिकि प्रत्यय जोग करिबा किंबा शब्द जोग करिबा एवं नुआ शब्दटे गठन करिबा एही शब्द को कह जाए व्युत्पन्न शब्द। जेमिति देखो पिला माने एठी हला मूल शब्द हला घर हला मौलिक शब्द। से घर शब्द रे आमे उआ प्रत्यय जोग कले, उआ प्रत्यय देखि पारुथबो। से उआ प्रत्यय जोग करिकि पुणी एक नूतन शब्द आमे पाइले घर जोग उआ घरुआ हला। तो घरुआ को आमे एठी कहिबा एक व्युत्पन्न शब्द। ठीक सेमिति तळ जोग उआ तळुआ, तळ हला सेही मूल शब्द। सेही शब्द रे आमे उआ प्रत्यय जोग कले एवं नुआ शब्दटे पाइले जहा कि तळुआ, या एही शब्द को कह जाए व्युत्पन्न शब्द। बुझीपार व्युत्पन्न शब्द। आउ गोटे पिला माने एक मार्क प्रश्न आसी थाए क्रियापदर मूल रूप को धातु कह जाए। ये एक मार्क प्रश्न, क्रियापदर मूल रूप को कौन कह जाए? क्रियापदर मूल रूप कौन कह जाए? धातु कह जाए। धातु माने हला पिला माने क्रियार मूल रूप, अर्थात जहाँ भी जेते सब क्रियापद रही प्रत्येक क्रियापदर गोटे धातु रही थाए, अर्थात मूल रूप रही थाए। जेमिति हसिबा गोटे क्रियापद, हसिबा गोटे क्रियापद। से हसिबा क्रियापद कौथरू आसिला? ता मूल रूप कौन अटे? हस। ता मूल रूप है हस, हस रु हसिबा है। ठीक सेमिति बसिबा धातु कौन है? बस, बस रु बसिबा है। कांदिबा कांद, लेखिबा लेख, पढ़िबा पढ़, ये सब धातु अटे। प्रकृति कौन? पूर्व वर्णित मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप को धातु प्रकृति कह जाए। यही प्रकृति सहित प्रत्ययुक्त ही नूतन शब्द सृष्टि होता है। क्रू जुग अनीय करणीय, दृश्य जुग अनीय दर्शनीय, उड़ जुग अंता उड़ंता। देख शब्द गठनर धारा, शब्द केमती गठन करा जाए तार एठी धारा सबू दिया जाई अछि। एही गठन रीतिर धारा रे आम आखि आगु आसंती कौन? लिंग, वचन, विभक्ति, संधि, समास, युक्त वर्ण, विपरीतार्थ, बोधक, समुच्चारित शब्द, कुदंत, तद्धित, उपसर्ग, सनंत, चौंत, निचंत, नत्वविधि, सत्वविधि यही उपरे आलोचना वर्तमान करिबा। जेहेतु भिडियोटी लंबा हो पारे तेणु आम आज केवल लिंग और वचन उपरे आलोचना करिबा। लिंग कौन? लिंग जानिथिबो पुरुषवाचक शब्द को पुल्लिंग कह जाए एवं स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग कह जाए। पुरुषवाचक शब्द को पुल्लिंग एवं स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग कह जाए थाए। एठी देखो कोकिलार स्त्रीलिंग कौन हम? कोकिला। किशोर किशोरी,
ମାନବର ମାନବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ନର ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉତ୍ତର ହେବ ନାରୀ। କିମ୍ବା ନରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନାରୀ। ନଗର ନାଗରୀ, ଶିବ ଶିବାନୀ, ଭବ ଭବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, ବଗ ବଗୁଲି। ପିଲାମାନେ ଏହି ବହି ତୁମେ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବେ। ଯାହା ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଛେଳିଟା ଉଭୟ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା କିମ୍ବା ମାଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ମାଇ ଛେଳି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଲୁ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ବାଛୁରୀ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ, ମାଇ ଭାଲୁ, ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର, ମାଇ କୁକୁର, ଏପରି ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବଚନ। ବଚନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ବଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକବଚନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବହୁବଚନ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଯଦି ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକବଚନ। ଯଦି ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବହୁବଚନ। ଏ ହେଲା ଏକବଚନର ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛ, ନଈ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଏକବଚନର ଉଦାହରଣ। ବହୁବଚନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁବଚନ। ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବହୁବଚନ। ବହୁବଚନର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈଗୁଡ଼ିକ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ଏହିପରି ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଏକବଚନ ଏବଂ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏକବଚନକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଏକବଚନରେ ପଦରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ଟିଟା, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ଖଣ୍ଡେ ବହି, ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବହୁବଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ପଙ୍କ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଲ, ସମୂହ, ବୃନ୍ଦ, ମାଳ, ରାଜି ଏସବୁ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲେ ଜାଣିବ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶିବ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଲେଖ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଲେଖ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଭାଗ 3 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।